Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So dalam video kali ini saya akan buat rumusan berkenaan dengan AC power analysis. Okey, AC power analysis dalam khusus electric circuit. Okey, saya akan buat ringkasan berkenaan dengan complex power, okey, dan power factor correction. Okey, first kita tengok berkenaan dengan summary untuk complex power. Okey, S. Okay, let's say macam mana kita nak determine power of the load. Let's say we have a Z load. Okay, complex power kita ada tiga komponen utama. Yang pertama adalah average power ataupun kita panggil real power or active power, which is P. How to determine P? P equal to VRMS IRMS cos theta V minus theta I. Unit dia adalah watt. Yang pertama. Okay, kalau dia punya power triangle, kita lukis dia macam ni kat power triangle ni. P. Okay. Yang kedua kita ada reactive power. Okay. Reactive power Q. Okay. Equal to VRMS IRMS sin theta V minus theta I. Unit dia adalah volt ampere reactive. Okay. Dia punya triangle adalah dia punya power triangle adalah Q sama ada positif untuk inductive load dan negatif untuk capacitive load. Okay, yang ketiga adalah kita ada komponen power yang kita panggil adalah apparent power. Okay, apparent power which is magnitude of the complex power. Okay, macam mana nak determine apparent power? Okay, magnitude apparent power equal to VRMS, magnitude of VRMS darab dengan magnitude of IRMS. Unit dia adalah volt ampere. So sekali lagi kita boleh rumuskan bahawa complex power of the load Z equal to VRMS IRMS conjugate. Okay, VRMS equal to IRMS conjugate. Okay, apabila kamu solve equation ni, kita akan dapat komponen real component and imaginary component. Real component kita panggil P. Okay, P yang kita kira tadi sama VRMS IRMS cos theta V minus theta I. The different angle between voltage and current. Okay, dan dia punya imaginary part equal to Q. VRMS IRMS sin theta V minus theta I. So dia punya power triangle adalah macam ni. Okay, ni adalah dia punya power triangle. Okay, theta adalah power angle of the power triangle. Okay, selesai kita punya complex power. Okay, seterusnya kita lihat berkenaan dengan power factor. Okay, how to determine power factor? Power factor equal to cos theta. Cos theta kita punya power triangle. Okay, kita ada P, kita ada Q, and then kita ada S, apparent power. Okay, so cos theta equal to power factor. So power factor dia punya nilai adalah sama ada kosong, between kosong hingga 1. Okay, so untuk power factor kita ada dua jenis power factor, sama ada lagging ataupun leading. Okay, lagging power factor, mula-mula kita tengok lagging power factor. Lagging power factor adalah untuk inductive load. Untuk inductive load. Apa itu inductive load? Load yang ada R dan L. Combination of R and L. Ataupun kenapa kita panggil lagging power factor? Sebab kita ada untuk dia punya phasor diagram current lags voltage. That's why kita panggil lagging power factor. Ini dia punya power triangle. Yang kedua, kita ada leading power factor, which is load kita adalah capacitive load. Apa maksud capacitive load? Load kita ni adalah combination of R and C. Okay, so dia punya power triangle, Q dia adalah negatif. Okay, kalau kamu tengok power triangle ni, Q adalah negatif. Kenapa kita panggil leading? Sebab untuk capacitive load, current leads voltage. Kalau kamu draw dia punya phasor diagram of V and I, dia punya current adalah leads voltage, mendahului voltage. Okay, 1, 2, leading dengan lagging. Kalau power factor unity, which mean power factor equal to 1. Okay, power factor equal to 1. Okay, yang seterusnya adalah topik untuk AC power analysis adalah conservation of complex power. Let's say kita sebagai contoh kita ada lita VS connected dengan Z1, Z3, Z2 and Z3. Okay, conservation of complex power maksudnya power supply sama dengan power absorbed by the load.
Okay, or consumed by the load. Okay, sebagai contoh, bagi lita ni kita ada power supply kita S supply daripada voltage supply equal to summation of S1 power of the Z1 complex power of the Z1 plus S2 plus S3. Okay, tak kisah sama ada dia siri ataupun parallel, kita total up semua power untuk setiap load sama dengan power pada source. Itu adalah definisi conservation of complex power. Okay, so kita tahulah X equal to VRMS I RMS conjugate. Okay, ni saya summary ya. For example, S1, how to determine S1? VS, voltage across Z1. Dalam kes ni sama dengan VS, darab dengan I1 conjugate. Okay. 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 So summary dia adalah untuk conservation of complex power. Complex power supply by the source. Okay. Complex power supply by the source equal to complex power delivered to the load. Maksudnya hasil tambah complex power dekat source sama dengan hasil tambah complex power pada load. Okay. Seterusnya adalah yang terakhir adalah berkenaan dengan power factor. Ini adalah topik yang penting dalam AC power analysis adalah power factor correction. Okay, maksudnya power factor ni kalau boleh kita nak close to ataupun lagi bagus ataupun lagi ideal kalau kita dapat kita punya power factor kita sama dengan 1 supaya kita boleh reduce kita punya size of cable, kita boleh reduce dia punya bill. Kalau power factor kita rendah, power utility ataupun dalam kes Malaysia TNB akan kenakan penalty ataupun charge tambahan sebab dia perlu supply lagi banyak current kepada load. Okay, ini adalah contoh power factor correction. Okay, let's say kita ada ZL, inductive load. Okay, inductive load. Okay, of course lah kita ada voltage and current. So, macam mana nak buat power factor correction? Kita tambah capacitor in series. Because ZL we have a QL positive. Okay, how to compensate QL positive? Kita tambah QC negative. So, dia boleh compensate dan kita boleh increase kita punya power factor. Okay, let's say kita ada I through the ZL. Okay, yang ni adalah tanpa shunt capacitor ataupun C. Okay, kita draw dia punya phasor diagram. Okay, voltage as a reference V phasor diagram and IL current through the Z. Okay, so kita dapat current supply equal to IL tanpa capacitor. Let's say kalau kita tambah capacitor, okay, C yang warna biru ni C in parallel with ZL. So of course kita akan ada current through the C. Okay, so current through the C kalau kita draw dia punya phasor diagram iaitu 90 degree daripada voltage. So I total current supply I dia akan reduce I based on kita punya analysis of phasor diagram. Okay, I dia reduce. So maksudnya apa? Kalau kita buat power factor correction, kita boleh reduce supply current. Okay, apabila kita increase dia punya power factor, kita correct dia punya power factor, kita boleh reduce supply current. Okay, mengurangkan nilai arus yang dibekalkan oleh utility. Okay, so bill kita lagi kurang lah. Okay. Apabila kita dah improve power factor, so macam mana kita nak analyze? Macam mana kita nak determine berapa nilai C yang kita perlu sambung secara parallel, secara selari dengan load? Berapa nilai C yang kita perlu sambung? Okay, macam mana kita nak analyze? Kita analyze based on power triangle. Okay, based on power triangle. Okay, kalau kita tambah C, of course kita akan introduce QC. Okay, kita tambah QC. So total Q dia akan jadi daripada Q1 dia jadi Q2. Okay, dah reduce. Okay, dah reduce. So kita punya QC ataupun rating VAR of the capacitor C equal to QC equal to Q1 minus Q2. Okay, Q1 ni without capacitor, Q2 total of reactive power with capacitor. Okay, so berapa banyak pengurangan adalah QC. So how to determine value of QC? Kita dah tahu reactive power equal to VRMS square
magnitude of VRMS square divided by XC. Kita dah tahu XC equal to 1 over omega C. So C, kita analyze this equation, kita dapat C equal to QC divided by omega VRMS square. Dapat nilai C. Okay, dapat nilai C. Ya, ini adalah summary ya untuk power factor correction. Ini kamu kena tahulah lukis dia punya power triangle. Okay, dan you kena tahu how to determine rating of C, VAR of C, dan determine value of C. Okay, so last kali, okay, kamu boleh cuba exercise ni. Okay, cuba exercise ni. Okay, let's say kita ada voltage supply V, okay, connected to the Z1, Z2 and Z3. Okay, V is given, VRMS, Z1, Z2, Z3 is given. So yang pertama determine okay, soalan pertama find complex power of each load. Okay, load 1, Z1, Z2, Z3. Okay, number 2, total complex power supplied by the source. Okay, based on conservation of complex power. Okay, and number 3, power factor of the total load. Okay, berapa power factor dia? Daripada complex power kita boleh determine power factor. Yang terakhir adalah berapa, what is the value of C in order to improve the power factor to unity. Okay, berapa nilai C yang kita perlu tambah in parallel dengan total load supaya kita boleh improve power factor to unity. Maksudnya power factor equal to 1. Okay, saya rasa itu saja summary untuk chapter 5. Okay, saya harap kamu boleh cuba jawab soalan exercise 1 ni untuk menguji kefahaman bagi chapter ni, bagi chapter 5. Okay, saya rasa itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.